आगमन देखि सूत ऋषि को बेढ़ी सौनकादि मुनि माने कहिले, ए भयंकर कली काल आम्भे माने भव जल बुड़ी रहीचु। बोईतर कर्णधार परी आपण ही केवल आम्भे मानकु पारी करि पारिबे। समस्त देवतांक नियंता हेउचंती भगवान। तांक अंगरे धर्मरूपी कवच रही। से धर्म रक्षक और संसार पालक। किंतु से भगवान कलीर आगमन देखि आपना भुवन वैकुंठ को चलीगले कहीं। सूत कहले, भक्ति कले ज्ञान हुए, आउ जीव मोहमाया पड़े ना। अर्थ उपार्जन धर्म मुख्य मिले ना। काम लोभरे सुख न थाए। केवल श्रीकृष्ण लीला श्रवण और कीर्तन रे सकल पाप दूर हुए। से निर्गुण मुरारी सत्व रज और तम आदि तीन गुण को आवरी जीव मध्य रही था। मात्र अज्ञान जीव से कथा जानी पारे नाही। सृष्टि उदय
স্বর্গে বিশ্বকল্পে জন্মিলে ধন্বন্তরী রূপে অমৃত ক্ষীরার নবু আনি দেবଙ୍କୁ পিয়াইলে পুଣି মোহিনী রূপে ত্রয়োদশে শঙ্কর মোহে কাম বসে চতুর্দশে সিংহ বপু বিদারে হিরণ্যকশিপু বামন রূপে পঞ্চদশে বলিকি ছড়িলে বিশ্বাসে ষোড়শ অবতারে হরি পরশুরাম রূপ ধরি পিতাবধরে অহংকারে ধরণী একবিংশ বারে ভ্রমিলে মহাকোপানলে রাজাଙ୍କୁ ধরি বাহুবলে দুষ্ট ক্ষত্রিয় কাটি মুন্ড রুধিরে পূর্ণ করি কুণ্ড তর্পণ কলে পিতৃগণে তপে রহিলে ঘোর বনে শপথ দোষে দেব কার্যে জন্মিলে পরাশর বীর্যে নিগম বৃক্ষ থিলা একা বিচারি কলে সতে শাখা প্রাণীঙ্কি দেখি অল্প বুদ্ধি যে ধর্ম সংসারে প্রসিদ্ধি।